ko pasangep Mr. President, ma Vice President, bukul belaw rokui, malungil ko pasangel lekor kami mar kapenors, ma Speaker striker rokul state, malungil ko pasangel lekor kami rokui, basil belaw pilung, ma direct ebir klay, malungil ko pasangel mer kami rokui. Solang eme gulgit tekwa Michael ngunsa tinar ur, ngaka tinan sok obom mem host o mga ura speaker, sore kuklangan yakri kek kuksois beto dan dika mas speaker adadu ya buai orang setengah direkal wasig speaker aku mas buai direkal namos sel kan di ngakal titian ngare karena pikir 2 tahun maklu say anyway tinang kita mau host dengan kako host atange solang kita mau ngua Michael ngumsang alia tengwar speaker di ngil la lumko dong ara trablu let's go question okay kita speaker waseng mal di ngil men sebiul call alia tengwar kita 488 4949 seguido colrengi e akmoigal mora NSM lo que era question director mora speaker kapong kam take over mergoem tu sesei ber speaker mel take over ratio mam sulang e tulik ang malwil kap singa makmo iso sa gel susubral du tulik ang malwil kap singa speaker kam lom saul mirtel talk show gid etyang speaker omadeng rasetyang kada masada gel kuk sorry adabel mamsa loreng ya tel kikalan mengari makro tutelil mang kadoreng salwasya House of Delegate tablimiu eblid amlam adorodara mang ngaras ekel mom daswing mo wal kora karbay ang agenda ra tiagidal House of Delegates tial blidoroker other belau this is your time en wal kora aikal wo officers and semlo aiset pong kora that time la mo ko platakra paturata tigel mamatak tel blide radar pelo kapong speaker sulang tina maruguma tirega mam sulang tuligra tel host tel siurelar sengei kamam da session relang tulig sokal era porse diku isoy sakil suseblam tung ya kabul guldong isoy se time maltimbrail aktio mrenga sulem marbe tinan mos ul host tial al interview al kapsangay agimle kora session rendir ka require girel ngari regular session tiang agora telgibil lawana diaseling tel constitution approve bela wasi nania for regular session atarak sil boleh warraking mal 16 el atiang amno 17 del regular session ulmu real sils tigen berurakan kantua arirli mo ngewal Tuesday a regular session seluri ura senkyo jana election mumlo ai sei endi termil eretial ngaragem pom bekkel kotel buil en área session sel second Tuesday elan second Tuesday edim dakal ngabuti sei ne oversight tir en adirek oversight termam agi mom subringir al besel lolbira lulau lo setia sa amsuli lo bala al ubo ka mom lo tringi lo ba amendment ta constitution bom le entra session agi dim de mit elang ma gobernador temis mulam ne kes speaker mam edim no mereka agi kumbu klemam soalnya mengitak selo si tial gire del kasum basum ung me beklade diasel kaum matinal giblo mengitak ringileng dir ko deki sagel agel tasilu bar magere ngal kaskul mengitak segi magi mini takleembrenga surial atau belau ma president ma gobernador marubul belau elo asing agi mos mria ong etiulol beile sola next week agi mo asmrel a otro ma lol bira lulau no misal grila tinar elang kita na matengal se kawa speaker elang mergo ang hagi dele Lucio ra ngirai wetter elang ang gegi dia apa speaker wasei el altame apa speaker Alex Samrep hindi na portian brand o itian brand mei agi na organize tuli kum tagi dak no ngeltangat dilutul main mo speaker ya delegate tangat mawam no vice speaker ya delegate tangarar del Gibson Kanay amno floor leader mergong obia kamitis el morador tin delegates
Okay. Agi di kamulmol oy. Agi mulmol lo umbrang lo sia ta rung lo. Inga bakak laurior magi di regal di lu tel ruli el muat jal longetiu o trui agi di moro guil dit magalaurior. Dia kam majority ma dia kam minority. Eti arogul ada di chairman. Adi chairman rogui. 13 rogui. Kaya ko ram leul mangkom lechen sa floliter. Klungal ating ulang ito sa kukulungul. Sige. Vice Speaker ang motogaling no game now retire. Oy Lucio Tara senior delegate at that time aging iliti ilmo Vice Speaker. Leadership ability gaul House of Delegates lang at matelol malatang aransel. Pagdila ko ka sa kau kumakara udali tiya mangkorkom ko rati se smile mokot lato ko meretal mokot mok lial to bengungi etapsul ya beklada support each other se kumakara omoruri kau kumakatira club selo la pa mal ubo ko ora korang mal ngai si tarengara organization magi diasa sakang lakal at no medai sarnguk umrang no sia sel inclusive sel dorsis para wil adala tokoy puay ma management en se el mongil sel do besa que por velao en mil goilo hacia 16 delegates of the state government amira olvira grulau senkior mama maldio sisio adro lela tamata therefore akumbrang no se sel voto delegate ingira mal Dios sisiu atru lam so el karos di ka do giu omul lengua adal mura kingal el Dios sisiu ko do orro brev terni ra sel kuk sebela ad sel soal kita ngadia skulet ngadia experience git ngadia soal matil magi orro brev magamam sila pun bega senkyo dias en akotel sil sagi le welcome para RPS ya ungirura sil sa meeting yakim long ito se Speaker me pada ng okla it organize lang it took about 30 minutes organize ki organize omngur rakop restaurant ad lo sing kasokan morangrang masokan morangrang tim na katal senkyo eng momre seguid dia kal salda ge dia sing disel the inclusive ada dire mo inclusive all the suite dia katal o seguida com das nguira atoy lo madre rabuay ata ngani lang mes makakul ito resulta me kot pi out swim abang mo say first time in history first time in history teru dilatang oklo kami second la prepare yourself mo handle ngile ka andera leadership ka andera katan handle artira sela player olvira kalula to kunya player delegate House of Delegates lendir ka katalang din meta lagi ko ngot pamlarngi dia el ang teru tong okrose kumla prepare yourself mal sek mal ngara al sel asiwan kita atbela ardila to mulirtil ardila marretra atmed marretra kiwar tira otro lado todo daudo ekiril madgel wase madomia utme ngara tetelel ese hidra singara sila ramam robul deliket sel merdile oiti ke gidre dile dia siral mei ya hotel meeting dia ka kempor belau marul sa procedure rahau sa dia lo aiso sen tagirel gora meeting rar besen mlangai marmu utigel mlangai maklo ba adan madem ke oringit tigel tedel bes amanggur ma abikira khanai madil mai raseme bo ko gamiu eta saing eta oringitra delegate elect madamit eta ngarse torail makim lo magi ngara penthouse ra hotel sils eta agril wasikida diak sebe del marail ka meeting ela ka chairman gid mal ubengelo mo katong meeting magyoni ta speaker mom chairman kamam imna ka opposition makmlong ya eru club seruri lagi mlora ko seguid aki abigi amo chairman ra sel health and youth affair committee I see abigi tutur mer governor emna speaker ra olvi rai
itara mga taluro cultural malwele experience I see. o family woman man ngani sil klaumaran ngilo si ulak lisi belau am sisi el family I see. seguida adil maya mga tal sensei magim ne adu ito kora agabetar adun momrek en game ne chairman education el taka gibons am ne son move morsel talaga miti en umsang mengiamur chairman education. Kaya kita kilo kyo omul etias en boy si gitu mat merungu ke malong maralo si artil tirga yamo orur house. So in other words, everybody's happy. Very happy. Yang bayungin lang mo sa belau lo mesa si tiga kita retira senet tiga retira house. Muangara si la camper. And there's other campera apple ma orange. Real material campera. And ito tel tractor bakal sala dia kamal kakarus ringi. Leng alsi emrula ruli. Hindi kau redil mengkuk ngariagel ko singi speaker rato ko makuk sa alang o singi rato ko. I see. Mang ada kamal dudula se ka sa alam kardil di mara se tel uldosyo mel tiang mo ngara mang makar abo maruringi. Akletli bi concern speaker le langa nga kamal le advocate selwa se ngari ay katablo plaki le ngari artil mo represent interest artil makyati mal ble kakman le ring el direct campaign girel monsois marongilan go ka kumis Abdullah House maulak direct secretly ya kwasen dia me muntar dil borrut mora house en girel ngar dir sei mesela kom complete masenet ta complete mela omuru la gero gul to dai katablo ba blai a girel mangdo yo langna kumra sei le tigre la ngata dir sa news lo sea United States military amla allow Rardil el Mora Combat Marines. Edim laro Edim laro هذه issue البحري لا ترجل transsexual ترجل تير مسألة مردين أو تير مسألة لا غادي تلي issue سيدة سيم كده مرورة أو تلير كوك موث دي سي issue تيرا handling. The back to House of Delegates. أخمد ولي many times the all ملقورين was since he took over the speakership of House of Delegates مرال let change arogul toy tele lo moreor bebira ta mak disagree with you mak beluk rugmiu ya ko sa secretary wa malti mahra mula say why say self disagree let us know so we can agree to disagree sele la kamun mo rang aki mrura makit de ki modeng hutia makit malum tv di mo kamru ngi man soma mo a criticism a will toy mang bong mo Moleo terkemam ni kemam asian ber. Akmil kora dari kecil lah dia sel masih sel story nak katu amal gini dari moment kali. Katu sel rep tambah tahu. Malius. Yang orang usi yang kami sel murah belain murah usi rep mau iwayu. Mau iwayu kata mau ngalius sembe o dia mengi. Eko usi rep mengesel ngi amrai lah katu melo berangau. Almeng mau dong okle mengaringi. Aku asyik kita dia kata katu. Sel ngaria problem maling ngaria ko sobak ekat cek ngungil ekat ngurusi rablu el ngaria maknit ekat smoothie ekat ngara tera state compliment sekida dia kamu atau harus dia kim isaki i molle el mora issue em sauderngi ko misam dia kim pora agim sauderngi tang mo se emel disagree kau matinara decision ko mame ese ku tara to koi ni di ki mulo ya be bulate men do sauderngi beklat ise kita important dia kata kabarta sodel ak musu berkat dia so sing alsal mal tito ni di mulo ya be bulate maru dia mulo reng sing ya Kaya nombre kaldrak. Ya selo mesa dorong ligi mar senators. Of course yung manoria claikel differences sa kami, manoria aikel conference problem conduct. Ngara osenge mar el almo meser ngiling kom korapol kom kakabos mo meeting dia kam kaikets. Ngara koral to syem tial maral mel. Tial maral me ya di kwa example tial liga inauguration dia semal mal di mo belkatak. Sera gi pasringi 250,000 elabong. Ya sene tamni reject ringi. Sera reject ringi akim ne pasingi na mandai
Mora Tuesday at the mod meeting rejected ngi appoint rakan freeze. That's within the law, within the rules, mal clear. Hindi seguida reject ngi tira mnu sama bingin ma president, one ministers sorry hold the hearing. Masel Wednesday ki bo meeting lagi ramal mo appoint rakan free. Ya gur dia appointment rakan free. Ning temla atau berako setir. Seral appoint akan free, namu dia akan ngau lolir. Namu dere akan friends committee. Umne kiri oi lemam. Oi, sola ya ki appoint akan free temu hold the hearing. Malu benda kalau hold the hearing depend akan free setigil ngara. Di temne ko ohe de mong mak masing diak appoint temna temon mong el mako tema abli house mak diak. Mle timi akan free the house pa uno tim ne kamiu yok mo kom le nam mo se gel sorbi awul mong betel talboy le nya kol ma asol ngino ngariak la ro se tinara o muy rules ma grang endi gire del house ma se neta giril kakul legal rules are rule se ve del mo ka boss Endi gira dia kabut aro itu gira dia misata dia samna senator man matang ni segida tetelel oi kau maru kira melmak mendia kam top tara maru koti ngara maru kata ada tu ya oh segida dia dika dia kota semeteto amata maru pe kor tengala da para senators le como mereka masela akan free kau show kau delegate trapli di kau tang Mesera albora senet tendire al gureng setireng mas arendira sendital di imor tirame kita atede tetewa mong tirgar el amla mo sibar arendira sel appointment tergaul mor calcio de kita el can free the house el rak masmodi sera kim albora inauguration mo tiril seludo tengara birtir betungulong si ira rule amendment ng si ira bir house es el 250 adir nga tial bira senet maki kongir tial inauguration mo 200,000 mo sigim gingim na mo break selurore dia sakmal ka bakak dekat dia 250 eng marael dia kapul gulat sum mo mruang imes edim sendra imol adren di imol ngim sa mo bola inda kapul kun mol turok ta tokol adel mo mesera albong aki di mlong inga kita siol mek mo lot to dia 250 leng nam adrestra talabil musegi to dim no mega loran mo to kongirngi altang tiri ragi ma appoint rawan di SS Figuera ko do me sabar de la urior Matsuko menggebrak luar de la form el di talade di luar el adamo. Dia kan di way table. Oh. Dia seguir el ende como le caiget será el darte tela. Why say. Doble caiget say. Di ka hal nga ka malo mesay gema. Tirge ngaram to kau ko tail kai de langal kirel tel ba bier rangal ba klein mortir algo man red salgo ngar Komilu o si silba biar mlo. Yang ramai kami ada yang lang le tira kait lang kau ko tail kait lang. Segera mo ise. Ngarapan ngar aksel ko rakman. Leng sorry dia sel lo mesa sing ditil tanga se lo mongar ada dia lo mong. Segi dengia mo problem. Ikire del tara to dia sa ulung no se en tiang. Sera ko telu asen dia kam reject ringi lagi mla agri. Atko era inauguration matokoro o mangat matokoro kamaldil alabul mateo ring adia kabulgul debate se finance makarang malong makarang yes ngudo boy mingire del dingari se ring every 4 years ngari awan you know oh ya Johnson chair will take over the 150 years ago you know edim la kamondai kita mlara ulbira rule of time kilingei arula bel ma chanson mardia khati kilingei di elang nguk ngaria dimna kalola bel ma tami nguk atirir maul makno ngada du sira ko trulo se abi kulingi tergabiu e kami no make bora baksit exit oh jakal
Tara to ko itiasel al sum kau mga karmur te kamu make el dur kau se me bom chairman na inauguration nga ko sul diak ple dia diak pede te kamu motel ak labon makit lo se kamu make nga kamu ketomali ngo se aiga di to ko rakla ta makata di ke gitu gulu ko arwa ngasa makamaldi la pede tigil malme mengarang dir ngasir ring dia kata sal mo public debate mangarang mengia de urenge dia satara to besi era balu atina man merenge ding om redil e mal mo besi ala sel guci beni india kal besi di ere sangare oi mga kamal lombrang lo sing kada mut kamra de bede inauguration blorael ada soril mei kahal ko ke ngam la okol bira khulula ngora masaru ka bira concerns which is that make sense el atel mangara mul wasay le sel procurement law requirements langa le soril waiver ngi sel kila president sel waiver ngi ngal sang sel time gertim rula meeting mangara mo mereka inauguration mak masa point ra president ndi ngara ul metamal mangari el wasay girel dia sorry tagid le procurement waiver al sel segid el bil la contación angar ya to indra al sel mo lo asay provided the tirgen mo ngoy tay galudo amo provide ay gir rogut spending tir mer ol bi rakhlu law senga se mo se mangaramon tay ma even malaka bidding mendir ke atau lah ngari ora 5,000 mendir ngari subject to audit mengirim melo yang lagi dia sa omda sing kita kira tu momsu di makla takoi oh mau keluar mudi dia kata omra mera aku kuntilar mu melo kamlo make malu aku siar kamlo make dia kata urul waisi arwa kadisma sama besara kata uspel besul lagi gitu kora no mage malu dengan rane berura maun mesti rapor saingnya presiden tak dia amara atau bela sing lagi man no meu tak kaya mar me atau bela man no meu saingnya presiden yaksan malu sing mat til taang digi bombeu tak kita dia mak langi tu kemam roku yang failure kemam reach akan sensus makam promise solpring Tegi te tuligal dim awil no see leng kita tel mo dar mut mar bulu amokl di pela kuling sa ada namam sa dakles apet bulu seludo o momesir ngieti na se president tangu emla order agal raigal 16 state meseludo dalngu oitil mom ara raigal gal ngaragal state el ngarat al bulu ase so tirgal kestringin mei solo magartir ragal belau Michael udo la buar era nga man mister aratra blu et mangesel mo siyo gay salet ngose siyo gay salet Tabakora direkal nga NCT speaker mengkira direkal mal make sure tara tina mal atamal ne ko tulungil inauguration na Johnson may wilang loy makal ne kadul meser self TV ngi mandem mansen manselo ata soril pekladan mo kuli memne soril pride git pride of blue belau sil san mo kumana debate ketemu wandel wasing where do you put your pride tiang pride kau dia kangot ala sang di kau ko bang o martingi lagi war kau sia pride kau aku nasi important ta atau showcase pride kita is a nation saya kita clock to the level ngaka kembengele ketemu na rasep nek pulul tu bersih funding itu mula kamu ndai ngak tara mal begitu orang ada ke umundai dia timna umundai sih Michael dikira ruah festival of arts Michael dia kamu ndai ngak it's a part of social development terapelu social and mental oh masih mengungil tako di kamu sube sedia seng masih gitu akhir misteri araf aku terkeluar belul aku lo ahau sa ulum do sebel aldul menengi lagi misteri kemam elal kibora ila attend the lolvil 13 of the 16 now returned masih etigal be esa mal direct willing join mo ngaka umra lo sia wa ungtru lo bi aku mal mungin right
Agom das. Malungil. Ngara list regara let's say first year manu first hand te sel got sel mo aspirate on trui ese ya got bo mo ri mal toka agenda mal toka agenda tias niak mo kulingita at belau toka bota ki bo mo south ditara ngara agenda a first 100 days aki bom improve rules ra EQPB ruli mo beot yes mo reflect high end policy administration direct arala tinggi dia samla mo mbral ko matilan mal morbab elna ako miseng esarea arala tinggi na average 150 ara dia samla mo usbera simbugil berworo rakpo bandar morse me kata se bawdo opal mriwekra o kembala sel hokori ai sei ta ikata mangrem kata wai sei gire el malara casino sel casino a proceed sengi abo do lab el subsidize ara la tenki emwa ara la tengil medio ki dangara bulwad gire del deja tongorem dia kata ngil atara brul mela se kami ngaram kom ngara ngil pelu mengarem gire del digit rulit lo asin dia kata ngorem oh ma dia kata dulu asin kad mengalio orang lagi apa dan dia ka adel ngara blil dingil asak melio orang lagi kan dia kata tokoi atau mengalio akatara tokoi mengarem mata tokoi adel matar besul dias dia kata ngalio orang kad mau help pergi elevator life standard life living ri segi del casino atara mal kibom ka gamam dia kusal medina tina ketemu meserngi dedi ku aisa Philippine amna increase saigang asiaba lawan mandoko amna paserngi saibal siaba amna pasingi tina el mowre sa $20 billion elmo fundra Olympic 2020 siapal. Seguida. Ese gran saibal el ministerial billion revenue. 1.7. Mengiga gide dia se di kira elmo o mbra lagi introduce abile mo mbra belau. Moringitra leadership rasene sel organize magi mo mbra le moringitra kau matina mangalia te liwe ko de mbra lo mesengi musubri ngaga uldo regulated more strict mo leng kid amo ta arbusud ara la tengi amalan mun namu de kala affordable toklan ata de ngara air condition Como se toca EQPB speaker amral ngatel namotarra raso al mutu develop di tiom daswa tel EQPB malmringala mang kom simplifier ngi mosela se wel EQPB mo bangama berur tiang malahan batamal instead ra mengir kemamel tom liang because sentia ki modengi aluga ki titure mel fan it's a partnership I think. I say the partnership is important. Dia kata membediklah. Leng EQPB are regulatory. Hindi direct sebel mo promote development talong oklama hotel ma tourism mengmongar segi side this time it mandinga regulatory tadi enforcer ngi Yarolela FIB mla tegi berkora modify direct sebel lo meser ngi mutel mal rurin mowil ngagi dia sa o mesra na di mo subir morai rai kita mo moldo seguir del vira president unda sangin amo moldo ngi ra tent el moruli high end ma aden mem ko ora hotela dingin berura suger ngi di provide ngadi sel gerbes el sistema siaval el proven worldwide el sebedel rumura que gide uspera suger mara e vai rumura tax incentive mora acompanhin mo spege pero simplify ngi mo beote nga kamalori tra dia se ka matina ko mal active wai como melmol me kada adu mo adu porque la house ma asenet if necessary el address ay gide el issue como ma so mam lo rings
mala idea sama marami. Ilang speaker ay 16 committees ra HOD. 13. Moving forward ra kagi the next coming 4 years. Nganya ako ra blam adadul wasing arrival ko akil mo ko ra priorities serti ang agenda ra akil pekal committee ang makaroon ko ra mo share mo role as a committee of the whole. Ila sel proper maloving sel osimia committee mo rior introduction ra bills. Sel kada introduce a bill dia saman dengan na senator introduce a bill assign niya at chair mo ra committee ngaramba committee mo hold a public hearing ela mamam la adu mung agegi del tokol agenda tokora health magidrengan mo sauderngi tokora education mo o kono mo meserngi lo sitiang magaran o agegi da tokol issue silgibom address el costo sesión como mama mo aisra abuelo así que kita kibum tasa gil mo ra el 100 days o el kukrumu mo reor aku merang dia se kau matinan si senator organization amo se bengi ma hausen el mutial bulu mo mo tatabel dia kadilo tam tial dabel di lo tom bombong me galak o dia dirga kawara official الاناونسمنت التوب درا سنت المرابواي الواسي تامو بريسيدنت ما تامو فايس بريسيدنت ما تامو فلوريدا نقاتي كتوغا رومرز you know نديغ ديوبرين الواسي نجيل مومتوك المرور درا سنت احمال اورين لاسي بوتس امكاو ميلت ماخلو ريور امكاي برين سمركو موبكن لا بريسيدنت لوريور يا بلاوا اوسبي ابتوك نونغيلون داس ولا حتى رموت كديغا كوادرات لونغليتي Taragi mururungi tias kau matina masih kata bayi me plaka krus gide adres agil da tergi. Aku mabira namo 65 amgai. Aku merang lo singam menasu ambo hitra edi na edi la next. Oh, ning abodo sa da agil da tergi. Yang bayi mere tra abodo the debate dan sa da plaka krus gide. Agil da awanai. Agil da awanai. Kita ada bela Maria tendensi kotel buat toko ada usaha ada awadai. Ding ati del lo bengela anan usaha ada atir lagi. Muk na udah guru lihat rumah dia semua. Okay. Macam buai nagim kami nagim mal koras semarian mengadu ras pikir portal betiang selama nagim mengadu ni. At sugu mengania karmiu kira lagi toko im nama tu malu bengkukti bebirat toko kira la player or birak lular House of Delegates kom kolor mamra 488-4949 adang yang berbuat mereka berai kadol mun speaker kamu kalau kataklia amo odosyo mo kira lo rubul belau mo ngara aurere mo patrir kau ma adara Kemam sulang itina haus angara regur termal belangan mun lo mengela rubugul belau sebe ngari abe bila time ngari akla ro sabam indi taratol gurgornya delegate sebagi blon berurungnya wasing rubugul bela mandi wagi del delegate telom te igat state marka pernors mas speakers sisi ada ungilen kan find dan dia keluar senetel etlar semata to represent rogul ada dia senguk ang esar aku te era rogul ada esar ang ina kabo te era rogul ada esar maka penor doen hidup te ada esar rogul mungkin speaker esar mung do the same seguida al segundo como mama somam rolia blun mungil ingiram loro mungila obgul belau maka penor tilom te setting mo be tawdor alung la ta sheri tokla den gabakla masih seguida wala nela omure lang agigi del tokora dal ngarang sel domestra tourisme man na drop about hit 160,000 like we did the previous years mang adiwing larong ko niya sa president ang atyang was OMNet drop this year arrivals and the revenue went up 5%. As long as ese will toil and get negative impact on environment cloud so is mongil toy di omgong ngaral toy mang motor mo worse than that my revenue man drop kulin tras mo mestra casino sempre eder claro
Akasino sila 100 days dia sangi mo consider ringi. Leng dia kan ngarang sil tial belne kamang debate ra visa. Saya dulu talak kera seguir el tel omso de la visa. Adire kan me drive turistum. Tirkan malara turista mo madak teleng. Tangan lomar tial debate ngara presidential debate mama adol bilam lagursut mural sel. Masao hindi seguir el tel turista ol tangalengan. Oi mang aku merang lo sing taratoil gere naman mong subi oni terkemamar ngar ol biak lo sim mem the hands of ra avisa itu sigal du lele voltarmu de do rura tourism number morbab ya ko atara hotel best way a casino sei ya sebel seguida sai vale diasel 45 million digel tax el 4% in $45 million. Alin di 4% dia kalau sarangi di other fee accepted. Malungil tokoy, malungil. Seguidel kamar ngele ka sila automo de dia segulul do para selfie ra kasi abisan mo mong imne chance mo bang kamam. Hindi sila mo bang kamam ak maringil kumne mo para man toklatan mo bang kamam. Awul mo da kasun. Ingia okmong melangay kata termal relang na ruweb ta turista. Leng dia understand rawa sa Guam ang ara visa waiver. Kita ngara kamlat mur gitu makatam achar sa atan. Se malti ol tigra. El al comes April seguida le green fisel mo $50. Ya visa mo stat lo si ulta malugan dia. Dia bisa di nama, seguida, nama saya di nama. Di seguida additional 15, aku ndas lagi bom sis bagi mo bising sing necessary, di kumtas ukmong ngelmuta turis kalau saya ada muta mo subringil si tiang ungil. Ya kami melado rutra visa marklo negatif impact sei, by domis kam sarwa huriping huriping otikita masuk kalau kira kira wera buat mereka show. Akmlora huriping sera Christmas alus penta Christmas na sei. Iserak petengras kogi gural betul immigration alan sel. Ngrala imol adan mail wase tirgel over 65 modar sa imomi. Mahud sa ima nga 67. Please follow me. Yaki mral mora special line girira senior citizen. Ulkung kudro litera airport tirken masa siapa lan mal itu timran melang atau orang lain elnganya special line murti mal over part of regulation or immigration mula say am asal mal masa priority komun mon matalalan mal ube nganya special line and not only that ma bank akmura bank mo deposita udek engel uklo say senior citizen 65 or older engarnya a sofa. Ito tong okrengi o lule mengilit memlar gitu. Melawan bingil awal game. Puloy. Dia sak maldir belu semua bang kahawai. Lo si kam memom das lo si atil Allah na lol mol belwai sei. Ya la si bil mana kingan lagi matra haus semua para kingan mai lekong. Wat so mi lo mesa ada bela dong okla. O il mobile and it sit lego. Ningon ngas rengal ngara okon meladel ngara lain. Saan berdiri marubah gimarkong edil makasat tellers. It's inhuman. Ini jakal loy. Makam sulal mo se sebok follow up lagi. O sigal du lele ta change lagi. Dire ka tadim lam wala mamsil kung matokol hindi ka se du aring gier mo tangali ako tara. Ay intercam ringa lang ito baka mo kadi miliwek ketel dingon mo. Ituloy nga ngariya so kal discuss rin nga mas speaker kirela to korak lakang ko lang. Ela speaker de kita mal madang na Cecil dungurang ayang lotob dira tobe ngwangara nga rolela development tra local communities el malara kladaola community development kami de tidungur orior ela nga kung ngaral to ko yung elang area ko retel to complete streets longot mo kre elang
malpol kora pol sira turista mararal makita pol encourage ata mararal sel dolar la kalsal magal ngari akarakar ngarakle ngari elaurur elang amaral kira la complete street ngomu ra sel ngarakor elementary school and mitula tele tidarang matala amgong al tokoy metel erul park mang kaduka sa ruli tel tokora klakang kodang may kalpek kilbelu boras el koramo user friendly el kora inviting ra atal me madal mar adar kalpek kilbelu bol budul lol arar turist te mo ara telel mang kaduko mes selo asing makarang local packaging ra klakang kodang maselbor awang esa ranggere el bong el moral kora organize teletel akman na rusi tilatina mal soal idea gay amalurere la PPA o mong alto ko mong sabil panulay gay I understand daw siya ngari tangklen gele PSL member raport ra PPA angiray dire kan basa to yakmal amatingim na mo sabil mo segide ko otodia ko ngara private sector mal ngila terul mong akmal amatingim mo sabil ngar segide akum da singire del mururungi dia se encourage se cultivate takakrusul lason molto bai gai der improvement tra a turismo nga kamtingin lo sing abela smart tempo di gire de utilize ra purde na masil perrede le diasa of course ado olbila kurula ortoba do de murura la diesel de bora wai ke gite simplify del ngarang ya kumda singire la wa PPA governors aktivitas malo misal uang along ma ayan uang esar ma bekil belum la start to develop a tourism tourist attraction sutil ay kita ungil kita mal problem kita mal dimasan balara to safety ma security ra ma convenience turista to pesri yung direct tara ular ata di mil talme yung dia kalutan me yung das yung gire del marse gital na tira kan kla huriping adutete sera para mainland China almei emle open ra simrel mora adra mainland China metam la sogodia huripi mora Boracay mora Palawan Island le Palawan Island da medel wa bela ngari Rock Island metam mor sai ke gide solang and that's okay to be in dial tungwa klol lomrael el mel tomlia environment trigid kadam ke gide kan curgil wasin mal telal turista enough for us high end gol omissing say program el gol ser turista na miser belao mora huriping kukka ka commission ya kwase we still getting the same amount of money until such time lo sem namorio gida asen ingra ulum lorio sumakli di tilagi de casino tila omngue speaker and the one time kada yo siswa rogo Yo bisa il legal hotel el kuati lombo to orkung dia samara il sign no sia kadum lamu gire mera casino ase gire mera casino o me legal hotel ge volto ore la turist etigal local hotel owner samo temo ka ko temo ko da sim ase dili tila non obisra president tercera mu a 8 o ik 8 solai math emergoen Vitorgi magada quando che regai camo mesap ngimrayang do sing sendem la referendum ni speaker sab el momokoy se mlagi referendum ni akun angara a etrolbi kol amlo o di etrolbi la ko tendia ka fa de tim ka funding political education mendiak ya ko decision am tilov de los se diakal diakal blagara rather from making a law in mora casino diakal control di ngadi arado sig $2 ka gay maku omsin to mga odil kale lang lungil dito sa truck tung odil mara mara dali sa do sito ngungil malo ka dia o gitu guru ko katias the leader kada chegara tum tertir at suma majority o sing ngungil eloral dia kata address ra aku kekeren minority legal dia kata edel mo perfect lo PL malu feng takngil ari otigle gor ka kapo membom serm kotter morong tru ilo bira lulai bom introduce ra apil
el dulia gagi le bingo le mama retirees sagi de okra di dramat di kakasakang dia hakat sudo dia hak like mal dia hakil gor activities nga ulak timo de klemora kwa again military club ngara serapis again ngania bingo ringira every Thursday night ra 7 o'clock makmul mo maku bingo $3 imol card agi de okle mga hamburger mergo arroz o muy le kuina tela ara $100 $50 tela mong something just to preoccupy at mam man bring la dongir sel lo bongara klangar gide gora dia kangaral o segi dia kan luasin authorized gambling di mo authorized by name bingo ma wai gagi dele ngara klel tida pi ayo tapi si bro ringir lang ser parbo se ma di si wa bingo iko so gua tong okra ora mungara ngare ngala kare kuk o sola bingo retirees program mora retirees din dia hal komuli no se dia hal pola ngala kratela dala semal ngani ra gua maxi hargi mai gale katolik beto bingo mora iglesia beto bingo kita mal ringala udum seguide dia satara a mindset ra mal important ni sel the board leaders in gire del break se o misengi masado ngi mar ara abdua mom tengel sing ngarak kentin maktung yolel o egege gul go moral la ureis aminimum mesa na morba a ese sam la mas kawa kunta umbral go sing minar gum la wa ese ko matina latina o 15 endi ngosongos ara la dingi di mar borba la mugire de la adresi masuer aral masuer e dia do ngai titanga de vai di smiga do e subsidize ka harau mong medio mong mosira subsidize our senior citizens maro ul adre bela laka so mas kale lungil tungo ara la dingi mo 15 cents siobai 20 mal over 10 emro 15 ha siobai ngara ngaria makita yang ngaria ngal sengsele mergo segi del dula se kyongda se kola segi del langa amur segi subsidize ela kama amne bitara ma soldara bigela wa sei se suma inflation rate tangila 2.5% ese armari gel du dama morbabel basis segi nasi kyongda se kola mumgo moria o segi del was ngari sil adjustment su mas ara dengi to da do segi del kola mel subsidize ringi ma ara dengi ga dusisi maluga tara direl innovation su edruli dia so sei ara tra casino a ospera 24/7 reliable dengi bu mas kalel subil take over a dengi bu they do the best tikel ada sera luasai vale me mal vivira ada casino así que mia un mal taga dengi au mara igan mal tagai lu I see bom ngai gil du gil mesil dia longa lu se dunga arala dengil morio I see ege a casino sorin momlai al sumundi tilo ruta dengil tir I see kale lungil da turtilo se kom provide e mahara 15 cents or 10 cents I see esbel ami sabel dia ka problem ringi elbol oh ada etina akmal de wise ngaka ngari aku dun tril are dias for corner setorelia sembuki nekel de te del adam masembugini etruli mo medi wekel aga mo de that's how you save money di ada di mo ngul mai gang le ho ria lo wal shit ringi magmawil ko dia ko rigi segi ta kora ikan ting akunda sai ka din kan mera tebele dia ska matina e ka dam sao e ka miul mla retire mal semora a social media ma a culture marang pem involve te ado olbile tamran masao dringi I see lenga ka dia pokong urgen dia ka casino ra titul ringi tokoy ndi kultu ringi le kum dasra other belau ma economic belau segi ta mal important pro development pro development mang okmongal tokoy mang mongina senete madro de pro development ya kumara la sing mo mara tal belu e bere a presidente dia sa direct el ad
luai gaur si etala tu Eta. yo mesrak lung yolil ngidi bodungil msa belu melesang malu if necessary kulso yo tungun mora belu bolong aya sengkyo di nga ka atik luang kil katu so kal mem sa tungi program ka decision I see. So malak dia kadal kaya the spectra yul kadabay malam yak kertal yul. makarang Sila may yul rabalu and dia kada pe ere malbel sis rabalu mang. adang Dia kada si spectra ni kadabay om toko ringin lom toko lungi lom toko mos modelo setang. adang wai si kita sudah lom to ringi malu godol tu ringi di ka tamal mongil masang ni bebra time ka dati alwide om to ratoy malu ka alwide oldu ringi tamal mongil smoothie Ya, kung ka blibi at ako rin, le ramsi si el Cristiano, hindi ki maklak liter kau, ma interest ra atraplu, yo si ka interest ra atraplu, yo malamol no marak liter kau. So ito masang kasi, ngilang Cristiano, yung nga mong oldu, diyak kakake mal blibi at ako rin. Diyak makla liter nga, maklaw marang liter nga, kung so isprats, blibi. ela ka mo mes karakter building etias kadak masing so mamang kamal pora a catholic school di mal na mutakay yang raman takay ng maltaka dengil mo maristela mami senti ok mo kung wakasinong mo free dengil ay iglesia ma a school ma high school mi senti ma emaw so ma ay garro kuy Why say? why say Why say? eng mo ngila school ya ngalgit matamo mo do rasin dia kakasino makngit bere sa PL why say di wanya ka dia kulam apu dia ku nge dia kulo ma kulo ka ko the start kulim marom once in a while akti wai kau No. oh ending eng ngila dia sing choice arada na dia choice Why say? segi de kita mo oi mong kada di mo sa to segi de dia kal lubulet tina di belua brail mo robaba standard da living ring silonan mo robabe gire laudo del atelo bongel ma expectation ra belu arada Kadabay din ang galing speaker wa matuli kal speaker el basia. Gidi bodoli si atogor ogurule lakalit. na si akmal me akurira siligerira campaign Kamarada ng pangal na kamatulong meeting in Eli. Le sel sers ra aur el ang dal mutul ella imora sers ra aur. Sel nabe ama fish farm. Sige lang by product tiel Ngordup Corporation. Hindi sa diya sa malwile. Aun pa kung gila naman nakasino. Sil dulu legal si Owain mo to kung mo aray kang. Na kung dulu na diya kami sang. Mandiya ka to mo mala yang. Ngukti ka mo mala ikan lungila asiringile. Talapia. Yar apa digar bela mala ikan ligang. Speaker, o propergi mala ka mga kamalti mga tilapia. Diya ka ubang gebe nga ka untuk talapia. Ngungil kan. Mga tel di omare di ertar muga di omare. Gasab edel mgorol ngile ngaram palit timit yang. Di lack of understanding ang go ka mo dang liak tlung yolel ang lamos peda alawr ngile guamsel da pong ang adan nga taray mo ka mara otimet masisira nga rin mang ngaw kay it probably takes time I hope lo sa tilapia mo to ra urak ma malo ay sa tinay diya sing ang isara di imol bulu ko to ka makatingin kung bagay tadi nga kularal mero rol sabi kilsils 7 days a week. Oo, mang kamamaruro ay sige de monda sa baam yang sige del elang mal sorira turista sina. Le sel bot di mol gidri aklogo si gidri angara. Sige da to sige ni. Mhitul wulgo speaker di sel ko meset tirgel ngarat kulara la tir dira huri pingel mla malak lengar sei ma batri sem la modibus el asele la magitreng esar tele Bethlehem am la tutur yang odel lutul smisi atora magite marungi la makatingit tirgel maser ngesar la tigel maser ngesar tel am la di moramrike la lu tadi kali ya ma aku na chance address ila venue tiro vai sei speaker que maru ko tingaria saman buto amos sa durung halos si kami di na ko mrang asen mele maru lisin masang di 0.2 memang ular mal to ka at sumo mes nos even guk met tiang madi program ki maru ngin mora buai
gidi volunteer nga volunteer mga mag-volunteer ma Moses ma tial airtime magi-volunteer ruling kiom das was betul issues sa awil issues and dia halu denger betok lath since I have this facility to disseminate tagal information more why yak open ngil tatsikang el girel segid mulan ya tara time ko mo kim lutul invite kal mem ko kwai o preferable wa sai gagid mai gagid apes das mai gagid am utul das so hadi mun merit ya gid solai dungwa Michael mul Moscow ma po mon musum solai e potakapi solai dias kauma tinai en soal ngutate ale solai orenga merenga suriar adre belau no sebilo meset TV tiang abi gini egel black tu adias nga kaspiger lomte era adre belau la rogui orol kiriu atsugum ya kadil nga kalmei atsugum adias matina omna se kire kalmutul meyak mei mal somiak mei em koradias em durngino sem nutung gele katbio bulbul esar speaker house melutul mei nga mal free dias ngania teme del edel adu em sauda issue la afecta adre pelau rogui etianga station aboku speringi seki bombo ondu bra casino e aquí mla agri dirga al organization et mla agri lo sia house amo initiator sel casino bil maka palom brenga surem kau matinara wil meeting etia ka tengel meri dia se ka didul boi ka ngarbise tirka ka talp me kamla mala tigal bebira rade e mal ka tengel me mal impress tiang em namu mengil se ka mal allah tiang e dire ka un dia de saka mo pingora kwa me mo mga talap piar ore se nei mo bring man dirgam nei Kamam Sulang. Okay. Seguida mo urbong ra program git so la Kamam Sulang adre pelau rokui. Bye bye makuk next Tuesday. Bye bye now.